আজকে আমরা করতে চলেছি অ্যালফাবেট সিঙ্গিং চ্যালেঞ্জ। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। বি দিয়ে বলবো তোমায় আজকে আমি একটি মেয়ের গল্প প্রেমী। সি দিয়ে চোখ তুলে দেখো না কে এসেছে, নতুন করে আবার বিয়ের সানাই বেজেছে। डी दिए दिल दीवाना ना जाने क्यों हो गया, तूने ऐसे देखा तो कुछ हो गया। ই দিয়ে এই তো কদিন আগেও ছিলে তুমি অচেনা, আজকে চোখের আড়াল হলে ভালো লাগে না। एफ दिए फूले फूले ढोले ढोले बाहे की बा मृदु बाय। जी दिए गली गली में फिरता हूँ, तू क्यों बन के बन जाना, आ मेरी में बस जा मेरे आशिक आवाना। एच दिए हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार